गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी सोशल साइंस रो पेडागोजी एवं कंटेंट क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन करवा। यही भिडियोटी हेल्पफुल हेबो जो टीचर माने स्पेशल ओटीईटी एग्जाम देबा चाहछंती। तो एथिरे आमे किसी क्वेश्चन एवं एहार आंसर गुडी को डिस्कशन करनवा। तो प्रथम क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 91 केउटी स्थानीय इतिहास शिक्षादान रो आभिमुख्य कही स्थानीय राजनैतिक दल गढ़ा ना स्थानीय संस्कृति और परंपरा प्रति सम्मान देवा ना स्थानीय शिक्षा व्यवस्था परिचालन करवा ना स्थानीय भूमि रूप संबंध में ज्ञान आहरण करवा। स्थानीय इतिहास शिक्षादान आभिमुख्य कही स्थानीय इतिहास में आम कौन करवा ना स्थानीय संस्कृति और परंपरा प्रति सम्मान देवा। तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एपर 92 केउ प्रकार प्रश्न द्वारा शिक्षार्थीर चिंता शक्तिर परिप्रकाश दक्षता अधिक भल भाव में माप करा जाय पारे। केउ प्रकार प्रश्न द्वारा शिक्षार्थीर चिंता शक्तिर परिप्रकाश दक्षता अधिक भल भाव में माप करा जाय पारे। निबंध ना अति क्षुद्र उत्तरमूलक ना वस्तुनिष्ठ ना क्षुद्र उत्तरमूलक। तेबे को टाइप रो क्वेश्चन द्वारा आम चिंता शक्ति तार परिप्रकाश करि परिबा। चिंता शक्ति से केमिति चिंता करि पारुछि यदि आमे ताकू अति क्षुद्र मूलक प्रश्न पचार से गोटे लाइन में लिखिदेव एगुड़ा सब केवल गोटे लाइन ही से जदि शिखी तो कह ना ना जब पचार भारत राजधानी कोटे तेज से शिखी तो कह ना ना जदि आम कह भारत राजधानी नुआ दिल्ली कौन नुआ दिल्ली कहीं करागला आम तो चेन्नई कि बांगालोर कि आम कन्याकुमारी करते नुआ दिल्ली को कौन करा तो से विषय गोटे लिखापी तेज से जापर तार चिंता शक्ति कौन अच्छी। तेणु आम निबंध एसे टाइप जदि कह तेज तार चिंता शक्ति मापिपर ऑप्शन ए हो तबे राइट आंसर। एपर 93 केउटी इतिहास पाठ्यपुस्तकर त्रुटि प्रसंगर वर्णना आकर्षणीय ना प्रसंग गुड़िकर छोट छोट परिच्छेद विभक्त ना प्रसंग गुड़िक मुख्य धारणा उपर आधारित ना प्रसंग ऐतिहासिक व्यक्ति संबंध में अधिक वर्णना कोटा गोटे त्रुटि कहवा आम इतिहास पाठ्यपुस्तकर जदि कह प्रसंगर वर्णना आकर्षणीय तो यह त्रुटि हो पार ना। प्रश्न गुड़िक मुख्य धारणा उपर आधारित एटा भी ठीक अच्छे। प्रसंग ऐतिहासिक व्यक्ति संबंध में अधिक वर्णना ये भी ठीक अच्छे किंतु प्रसंग गुड़िकर छोट छोट परिच्छेद विभक्त प्रसंग गुड़िक छोट छोट परिच्छेद विभक्त है आम त्रुटि हो पाए कारण छोट छोट परिच्छेद जब कहवा तेज अधिक विस्तृत ज्ञान आम दे पार ना खाली जस्ट टिके टिके से नॉलेज पाइब। तेणु ये ऑप्शन बी हो प्रश्न पर राइट आंसर। 94 केउटी इतिहास शिक्षादान में सबुठारु वास्तव पद्धति गल्प कथन ना उच्च ना वर्णनात्मक ना नाटकाभिनय। तबे कोटा आमर वास्तव पद्धति आम कहवा तेबे आम कौन करवा ना गल्प कथन रे वास्तव पिलाटी केवल शुणिब वर्णना रे भी से शुणिब आ उच्च माने सोर्स मटेरियल उच्च रे भी से वास्तव अनुभूति पाई परिबो नहीं। नाटक अभिनय आम जदि अशोकंकर नाटक अशोक विषय पढ़ौचे तेबे अशोकंकर भाई तार कलिंग युद्ध सहित संपर्क सेमती जदि आम नाटक अभिनय करवा तेबे से अधिक वास्तव नॉलेज पाइब। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ पर 95 नंबर ऐतिहासिक घटनावली अध्यापन रे केउटी अधिक सहायक होई न थाए कही समय रेखा ना मार्गदर्शी पुस्तिका ना पाठ्यपुस्तक ना सहायक पुस्तक तेबे कोड़ा अधिक आमर सहायक नुहे तेबे यार आंसर हो कौन ना जदि आम देखा समय रेखा आम निहाती दरकार टाइम लाइन पाठ्यपुस्तक तो निहाती दरकार सहायक पुस्तक जदि किसी दरकार तेबे करवा किंतु शिक्षक मार्गदर्शिका पुस्तक जदि एवडार किसी आवश्यक नहीं तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 96 केउ सामाजिक मूल्यबोध इतिहास शिक्षा सहित संपृक्त नुहे श्रृंखलागत विकास ना आंतर्जातिकता ना सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान ना सृजनशीलता। तेबे केउ सामाजिक मूल्यबोध इतिहास शिक्षा सहित संपृक्त नुहे कही जब देखा श्रृंखलागत विकास निहाती आम आवश्यक हम माने शिखुचे आम आंतर्जातिकता आम निहाती से विषय ज्ञान अर्जन करुचे
सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान भी आम ज्ञान हरण करुचे सामाजिक इतिहास शिक्षा द्वारा किंतु सृजनशीलता कविता लिखा गीत लिखा एगुड़ा इतिहास शिक्षादान सहित नुह साहित्य भाषा एगुड़ा सहित सृजनशीलता आसो तेणु ऑप्शन डी यार राइट आंसर। एपर 97 केउटी इतिहास शिक्षादान ज्ञान भित्तिक शैक्षिक उद्देश्य अतीत घटनावली भविष्यत को आकलन करने ना अतीत घटनावली वर्तमान को आकलन करने ना अतीत घटना को स्मरण करने ना अतीत घटना सहित जड़ित चित्र को आकलन करने तेज केउटी इतिहास शिक्षादान ज्ञान भित्तिक शैक्षिक उद्देश्य अटे बोली कही तो यार आंसर हो कौन ज्ञान भित्तिक हम कौन ना अतीत घटना को स्मरण करने अतीत घटना को स्मरण करने ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एपर 98 सामाजिक विज्ञान पाठर बोध उद्देश्य सहित केउटी संपृक्त नुहे बोध उद्देश्य सहित गोटा नुहे कही अर्थनीति और देशर प्रगति मध्य संपर्क निर्णय ना विभिन्न ऐतिहासिक स्थान को मानचित्र दर्शाइबा ना विभिन्न अंचल गमनागमन क्षेत्र में पार्थक्य दर्शाइबा ना परिवेश परिवर्तन कारण दर्शाइबा तेज जदि देखा बोध उद्देश्य सहित कोटा संपृक्त नुहे बोध माने मेंटल एबिलिटी आसो अर्थनीति और देशर प्रगति मध्य संपर्क निर्णय करवा भावी चिंतिक कहवाई पड़ो ठीक अच्छे विभिन्न अंचल गमनागमन क्षेत्र में पार्थक्य दर्शाइबा ये भी बोध उद्देश्य आसो तापर अच्छी परिवेश परिवर्तन कारण दर्शाइबा ये भी बोध उद्देश्य आसो किंतु विभिन्न ऐतिहासिक स्थान को मानचित्र दर्शाइबा ये तार मसल काम कर शारीरिक आसो तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर जहाँकि बोध उद्देश्य नुह। यापर 99 उच्च प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में आवेगात्मक उद्देश्य चयन निमंते केउटी प्रযোज्य नुहे छात्र मानकर संभाव्य शिक्षण परिणाम ना शिक्षार्थी मानकर दक्षता आग्रह और रुचि ना अनुष्ठानिक सुविधा और सुजोग ना शिक्षक मानकर कार्यदक्षता उच्च प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में आवेगात्मक उद्देश्य चयन निमंते केउटा नुहे बोली कही तेरे कौटा आवेगात्मक चयन नुहे आवेग छात्र छात्री मानकर संभाव्य शिक्षण परिणाम ना शिक्षार्थी मानकर दक्षता आग्रह और रुचि ना आनुष्ठानिक सुविधा सूचक आवेग सहित किसी मेल खाऊ नहीं तेणु ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर क्वेश्चन नंबर 100 केउटी सामाजिक पाठ शिक्षादान परिसरभुक्त नुहे कही आधुनिक समाजर अर्थनैतिक और भौगोलिक अवस्था ना अतीतर गौरवमय परंपरा ना सामाजिक घटनावलीर पुनः परिप्रकाश संभावना ना आधुनिक समाजर नैतिक और धार्मिक चेतना तबे केउटी सामाजिक पाठ शिक्षादान परिसरभुक्त नुहे सामाजिक पाठ से नुहे कही देखिए आधुनिक समाजर अर्थनैतिक भौगोलिक अवस्था निहाती आसो अतीतर परंपरा भी आसो सामाजिक घटनावलीर परिप्रकाश भी आसो आधुनिक नैतिक और धार्मिक चेतना एगुड़ा आवश्यक नहीं तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 101 भारतीय संविधान जरूरीकालीन धारागुड़िक केउं देशर संविधान द्वारा प्रभावित जर्मनी वेमार रिपब्लिक ना युक्तराष्ट्र अमेरिका ना कानाडा ना स्विट्जरलैंड एमरजेंसी आमर कौटू आसी एमरजेंसी जर्मनी वेमार रिपब्लिक आसी ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एपर 102 केउटी चाप गोष्ठीर कार्य नुहे सांसद मानक प्रभावित करने ना गोष्ठी स्वार्थ रक्षा करने ना जनमत प्रभावित करने ना निर्वाचन लड़वा तेरे चाप गोष्ठी चाप पकई जो मैंने सांसद मानक प्रभावित करने निहाती दाबी पूरण कर गोष्ठी स्वार्थ रक्षा करने निहाती दाबी प्रयोग कर जनमत मान प्रभावित करने भी कम निर्वाचन लड़वा चाप गोष्ठीर काम नुहे तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 103 ओडिशार निर्वाचन कमिशन को किए बहिष्कार करिपारंती निर्वाचन कमिशनर को किए बहिष्कार करिपारंती राज्यपाल ना मुख्यमंत्री ना मुख्य निर्वाचन कमिशनर ना राष्ट्रपति तेज निर्वाचन कमिशन को किए बहिष्कार करिपारंती बहिष्कार करने पावर कहाटी अच्छी ना राष्ट्रपति पाखे अच्छी ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 104 केउं बिल पार्लियामेंट रे आगत करने पूर्व राष्ट्रपति मंजूरी आवश्यक हुए कौन सी राज्यर नाम परिवर्तन बिल ना कौन सी राज्यर सीमा परिवर्तन बिल ना संयुक्त तालिकास्थ विषय संपर्कित बिल ना अर्थ बिल तेरे यार आंसर हो कौन ना अर्थ बिल ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 105
କେଉଁଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଟେ? ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ନା ଚୁକ୍ତି କରିବା ଅଧିକାର, ନା ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର, ନା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ଅଧିକାର? ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ହବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 106 କେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ଆଇନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଆଇନ ଶାସନ ମରହଟ୍ଟା, ନା ମୋଗଲ, ନା ଫରାସୀ, ନା ବ୍ରିଟିଶ? କେଉଁମାନେ ଆଇନ ଶାସନ? ମରହଟ୍ଟା ମାନେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 107 ନାଜି ସୈନ୍ୟମାନେ କେବେ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ଦଖଲ କରିଥିଲେ? ଅଗଷ୍ଟ 1938, ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1938, ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 1938, ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1939? ନାଜି ସୈନ୍ୟମାନେ ତାହେଲେ କେବେ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 1939। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 108 ୱାଟରଲୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନେପୋଲିଅନକୁ କେଉଁ ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ୱାଟରଲୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନେପୋଲିଅନକୁ କେଉଁ ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ନେଲସନ, ନା ୱେଲିଂଟନ, ନା ଆର୍ଥର ୱେଲସ୍ଲି, ନା ଫ୍ରେଡରିକ ୱିଲିୟମ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ୱେଲିଂଟନ ଯିଏକି ନେପୋଲିଅନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ୱାଲ୍ଟର ଯୁଦ୍ଧରେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 109 ନମ୍ବର 1789ରେ ଫରାସୀମାନେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ହାନୋଭର, ନା ରୋମାନୋଭ, ନା ବର୍ବନ, ନା ଟ୍ୟୁଡର? ତେବେ 1779ରେ ଫରାସୀମାନେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ହାନୋଭର ରାଜବଂଶ ବିରୋଧରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 110 ବଇତାଳ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ବଇତାଳ ମନ୍ଦିର ଭୌମକର, ନା ଗଙ୍ଗ, ନା ଶୈଳୋତ୍ତବ, ନା ଭୋଇ ବଂଶ? ତେବେ ବଇତାଳ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜବଂଶ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ନା ଭୌମକର ରାଜବଂଶ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 111 ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଗହିରୀ ଟିକିରି, ନା ମନ୍ଦାରନ, ନା ଦେବରକୋଣ୍ଡା, ନା କଣ୍ଡାଭିଡୁ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ? ଗହିରୀ ଟିକିରି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 112 ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ରାଜପୁତ ଖିଣ୍ଡାର କେଉଁ ବଂଶଜ ଥିଲେ? ଗଣ୍ଡ, ନା ଚୌହାନ, ନା ସଣ, ନା ଭିଞ୍ଜାଲ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତେବେ କୋଉ ବଂଶର ଥିଲେ? ନା ସେ ଚୌହାନ ବଂଶ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 113 1919ରେ କାହିଁକି ହଣ୍ଟର କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଭାରତରେ ରାଓଲାତ ଆଇନର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ନା 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, ନା ଭାରତର ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ? ତେବେ ହଣ୍ଟର କମିଟି କୋଉଥିପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 114 ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଖାରବେଳ, ନା ହମ୍ବିର ଦେବ, ନା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ? ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 115 ପରିବ୍ରାଜକ ଇବନ ବତୁତା କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଫ୍ରିକା, ନା ଫ୍ରାନ୍ସ, ନା ଜାପାନ, ନା ଚୀନ? ଇବନ ବତୁତା ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 116 କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମାନସବଦାରୀ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଆକବର, ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର, ନା ଶାହଜାହାନ, ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ? ମାନସବଦାରୀ ପ୍ରଥା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକବର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 117 ପଞ୍ଚମହଲ କେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆଗ୍ରା, ନା ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, ନା ଲାଲକିଲ୍ଲା, ନା ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା କିଲ୍ଲା? ପଞ୍ଚମହଲ କୋଉଠି ଅଛି? ନା ପଞ୍ଚମହଲ ହେଉଛି ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। ପଞ୍ଚମହଲ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 118 ତୁଗଲକନାମାର ରଚୟିତା କିଏ? ଅମୀର ଖୁସରୁ, ନା ଅମୀର ହସନ ଦେହଲୱି, ନା ଆଲବେରୁନି, ନା ମିନହାଜ ଉସ୍ ସିରାଜ? ତୁଗଲକନାମା
ତୁଗଲକନାମାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଅମୀର ଖୁସରୁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 119 ଦିଲ୍ଲୀର ହଜ୍ ଖାସ୍ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀର ହଜ୍ ଖାସ୍ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ନା ଇଲତୁତମିଶ ନା ଫିରୋଜ ତୁଗଲକ ନା ମହମ୍ମଦ ତୁଗଲକ? ଦିଲ୍ଲୀର ହଜ୍ ଖାସ୍ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀର ହଜ୍ ଖାସ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛି କିଏ ନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 120 ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ କିଏ ସମାଚାର ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ? ୱାଜିର ନା ବାରିଦ ଇ ମାମାଲିକ ନା ଦିୱାନ ଇ ଇନସା ନା ୱାକିଲ ଇ ଦର? ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମାଚାର ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାରିଦ ଇ ମାମାଲିକ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 121 ନମ୍ବର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଉଭୟ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ଓ ପଦ୍ଧତି ଜ୍ଞାନର ସମାହାର? ତଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନା ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା ନା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନା ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଉଭୟ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବି ଥିବ ଆଉ ପଦ୍ଧତି ଜ୍ଞାନ ବି ଥିବ? ତ ଏହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏହା ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପଦ୍ଧତି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 122 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଗାରର ସମ୍ବଳଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥାଏ? ଭୂଗୋଲକ ନା ପ୍ରତିରୂପ ନା ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ନା ସମୟରେଖା? କୋଉଟା ତାହେଲେ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ? ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମୟରେଖାଟା ଆମର ଇତିହାସ ପାଇଁ ମସିହା ଯେତେ ସବୁ ରହିଥିବ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଆମର ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 123 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର କେଉଁ ଉପାଦାନ? ଏବେ ଆଉଥରେ ଦେଖିନେବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର କେଉଁ ଉପାଦାନ? ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ନା ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ନା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ତେବେ ଏହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଉପରେ, ଏଟା ହେଉଛି ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 124 ନମ୍ବର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିର ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ନା ପରିବେଶ ନା ଭୂଗୋଳ ନା ଇତିହାସ? ତେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁଟିର ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ, ତେବେ ଏହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ପରିବେଶ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 125 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତା ତଥା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ସ୍ପୃହା ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିର ଆଦର୍ଶ ନିହିତ? ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ନା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି? ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତା ତଥା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ସ୍ପୃହା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିହେବ। ତେବେ କୋଉଥିରେ ସେଟା ଅଧିକ ସେମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ ସୃଜନଶୀଳ? ଆଲୋଚନାରେ ଏତେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ସେମାନେ ଖାଲି ଦେଖିବେ, ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ବି ଏତେ ନୁହଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଅଧିକ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ, ନିଜେ କରିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ ସୃଜନଶୀଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 126 ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସମତଳର ଭୂ ଉଚ୍ଚାବଚ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସମତଳର ଭୂ ଉଚ୍ଚାବଚ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ନା ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନା କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ନା ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ? ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କ'ଣ ହେଇଛି? ବର୍ଣ୍ଣନା କର କହିଛି, ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 127 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଦ୍ରାଘିମା ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ? ଇନ୍ଦୋର ନା କାନପୁର ନା ମିର୍ଜାପୁର ନା ବାରାଣାସୀ? ତେବେ ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଦ୍ରାଘିମା ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମିର୍ଜାପୁର ଦେଇକି ଯେଉଁଟା ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 128
समाक्ष रेखा संबंधित निम्नोक्त केउं उक्तिटी भूल? समस्त समाक्ष रेखा वृत्ताकार, ना समस्त समाक्ष रेखा समकेंद्रिक, ना समस्त समाक्ष रेखा विषुववृत्त सहित समांतर, ना समस्त समाक्ष रेखा द्राघिमा रेखा गुड़ी को समकोण छेदन करती। तेरे समस्त समाक्ष रेखा विषुववृत्त सहित समांतर, तेणु ये ऑप्शन सी हो राइट आंसर। ये ठीक नुह, तेणु ऑप्शन सी राइट आंसर। यापर 129 भू संस्थान मानचित्र निम्नोक्त केउं संकेतटी एक प्राकृतिक तथ्य को सूचाई थाए? तेरे भू संस्थान मानचित्र रे निम्नोक्त केउं संकेतटी एक प्राकृतिक तथ्य को सूचाउछि? तेबे एथिरे जो चारोटी संकेत अछि एथिरु प्राकृतिक जिनसटा कोटा? तेबे जदि आमे जदि देखिबा प्राकृतिक जिनस, तेबे ये तो मंदिर हो गला, ये डाक्तरखाना, ये होछि एयरपोर्ट हेतिबो, आ ये एई जिनसटा होछि हमरो प्राकृतिक जिनस। ये हुए तो ये बंदर कि आउ कौन सी जिनस यूज होती, तेणु ये ऑप्शन डी हो राइट आंसर, जोटा कि आम प्राकृतिक जिनस को सूचाऊँ। एवं 130 निम्न रे उल्लिखित भिन्न भिन्न मान द्वारा अंकित गोटे अंचल 4 गोटी भिन्न मानचित्र मध्यरु केउंटीर आकार सबुठारु बड़ हबो? मानचित्र क रे मान 1 सेंटीमीटर समान 1 किलोमीटर, तर मानचित्र ख रे सेठी देइछि मान आउ तार अनुपात देइछि 1 बेलू मान 1 बेलू ये हूँ 2 लक्ष, तापरे गोर मान 1 सेंटीमीटर आउ ता सहित 1 सेंटीमीटर हूँ 1.5 किलोमीटर, तार मानचित्र घरे हूँ 1 अनुपात 2,50,000। तेरे कौ मानचित्रटी आकार सबुठू बड़ मानचित्र हम? तेरे जदि आम देखा तेरे आंसर हो कौन? ऑप्शन घ, ऑप्शन घ हो राइट आंसर। 1 अनुपात 2,50,000 हो राइट आंसर। यापर 131 एशियार निम्नोक्त केउं देशटी नातिशीतोष्ण मंडल रे अवस्थित? अफगानिस्तान, ना लाओस, ना मालयेशिया, ना श्रीलंका? तेरे नातिशीतोष्ण अंचल रे अवस्थित देशटी हूँ किए? सी हो अफगानिस्तान, ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 132 निम्नोक्त केउं नदीटी 2टी उपनदीर मिलन स्थल सृष्टि लाभ करिछि? बैतरणी, ना ब्राह्मणी, ना बुढ़ाबणंग, ना सुवर्णरेखा? तेरे कौ नदीटी 2टी उपनदी? ब्राह्मणी नदी हूँ किए? ना शंख एवं कोइली, शंख एवं कोइली जो 2टा नदी सेटा हूँ आमर राउरकेला पाखे अच्छी, सेठी मिलित होइछि ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 133 आटलांटिक महासागर निम्नोक्त केउं स्रोतटी तापमात्रा दृष्टिकोण अन्य 3टी ठारू भिन्न? कानारी स्रोत, ना फकलैंड स्रोत, ना गिनी स्रोत, ना बेंगुआला स्रोत? तेरे आटलांटिक महासागर निम्नोक्त केउं स्रोतटी तापमात्रा दृष्टिकोण अन्य 3टी ठारू भिन्न? तेरे यार आंसर हो कौन? ना गिनी स्रोत, ऑप्शन सी हो राइट आंसर। 134 निम्नोक्त केउं कारण जोगु निरक्ष अंचल रे समुद्र जलर लवणता सर्वाधिक नुहे? बरफ तरड़ा, ना अत्यधिक आर्द्रता, ना अधिक बाष्पीभवन, ना प्रचुर वृष्टिपात? समुद्र जलर लवणता सर्वाधिक नुहे, से तो कारण कौन? ना से हूँ कौन ना निरक्ष अंचल प्रबल गरम ता सहित प्रबल वृष्टिपात, तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर, जो कि लवण अधिक हुए ना। यापर 135 भारतर सांप्रतिक स्थिति रे शागुणा निम्नोक्त केउं धरणर प्राणी? विलुप्त, ना विपदग्रस्त, ना असुरक्षित, ना दुर्लभ? तेरे शागुणा सी हूँ कौन? ना विपदग्रस्त प्राणी, ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 136 एक जैव गोष्ठी जो जीव माने और सेमानंकर भौतिक चतुर्पार्श्व पारस्परिक अंतक्रिया द्वारा संपृक्त
ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜୀବାଣୀ ନା ପରିସଂସ୍ଥା ନା ପରିବେଶ ନା ପରିସ୍ଥାନ? ଏକ ଜୈବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପାରସ୍ପରିକ ଅନ୍ତକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ତାକୁ କହିବା ପରିସଂସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 137 ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା 28.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ 1500 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଘାଟର ଏକ ଗିରି ଶୃଙ୍ଗରେ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ହେବ? 9.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନା 19 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନା 28.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନା 38.2 ସେଣ୍ଟିମିଟର? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା 9.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 9.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 138 ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଉଲ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଘଟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ନା ମେସୋସ୍ଫିୟର ନା ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ସେମାନେ ମେସୋସ୍ଫିୟରରେ ବିଘଟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 139 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖଣିଜଟି ଭେନ୍ କିମ୍ବା ଲୋଡ୍ରୁ ମିଳି ନଥାଏ? ବକ୍ସାଇଟ୍ ନା ସୀସା ନା ଟିଣ ନା ଦସ୍ତା? ତେବେ କେଉଁଥିରୁ ମିଳିନଥାଏ? ବକ୍ସାଇଟ୍ ଯିଏକି ଭେନ୍ କିମ୍ବା ଲୋଡ୍ରୁ ମିଳି ନଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 140 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯୋଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଭୁଲ ଯୋଡ଼ିଟିକୁ ବାଛ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଉ ସୁନ୍ଦରବନ ନା ଓଡ଼ିଶା ଶିମିଳିପାଳ ନା ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ରଣଥାମ୍ଭୋର ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଦୁଧୱା? ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯୋଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଭୁଲ ଯୋଡ଼ିଟିକୁ ବାଛିବା। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ଶିମିଳିପାଳ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ରଣଥାମ୍ଭୋର ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଦୁଧୱା ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁନ୍ଦରବନ ହେଉଛି ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଉ ସୁନ୍ଦରବନ ଦେଇଛି, ଏ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରବନ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବାଂଲାଦେଶ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। 141 କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟରେ ଚିର୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ଚିରହରିତ ନା ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ନା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ ନା ଆର୍ଦ୍ର ପାର୍ବତ୍ୟ? ତେବେ କେଉଁଥିରେ ଚିର୍ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 142 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ପରିପନ୍ଥୀ? ପୁନଃ ବନୀକରଣ ନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ନା ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ ନା ଜଳଛାୟା ଉନ୍ନୟନ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ପରିପନ୍ଥୀ? ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତେବେ କେମିତି କରାହେବ? ନା ତେବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 143 ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଉଁଶ ନଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଝରଣା ଜଳ ସଂଗ୍ରହର ଏକ ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ନା ମେଘାଳୟ ମାଳଭୂମି ନା ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁଭୂମି ନା ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ? ତେବେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଉଁଶ ନଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଝରଣା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ଏକ ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସେଟା ହେଉଛି ମେଘାଳୟ ମାଳଭୂମିରେ, ମେଘାଳୟରେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 144 କେଉଁ ଦେଶର ସହାୟତାରେ ଅନୁଗୁଳଠାରେ ନାଲ୍କୋ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି? କାନାଡା ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ନା ଜର୍ମାନୀ ନା ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ? ତେବେ କେଉଁ ଦେଶର ସହାୟତାରେ ନାଲ୍କୋ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଆମ ଅନୁଗୁଳରେ? ସେ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା କାନାଡା ସହାୟତାରେ ତେବେ ଆମର ନାଲ୍କୋ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି କାନାଡା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 145 ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ବାଲିଆ ଜମିରେ କେଉଁ ଫସଲ ବିଶେଷ ଭଲ ହୁଏ? କାଜୁ ବାଦାମ ନା ଲଙ୍କା ନା ଧୂଆଁପତ୍ର ନା ହଳଦୀ? ତେବେ ବାଲିଆ ଜମିରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ହଳଦୀ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 146 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଇଥାଏ? ଗଞ୍ଜାମ ନା କେନ୍ଦୁଝର ନା ନୂଆପଡ଼ା ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର? ତେବେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଥାଏ? ତେବେ ହେଉଛି ଆମର କିଏ? ନା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 47
ଓଡ଼ିଶାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିସ୍ତୃତି ସର୍ବାଧିକ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ, ନା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି, ନା ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ନା ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଉଚ୍ଚଭୂମି? ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିସ୍ତୃତି ସର୍ବାଧିକ? ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିସ୍ତୃତି। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାର କି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବାଧିକ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 148 ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ସ୍ଥାନଟି ଚିହ୍ନଟ କର। ଚୁନାର, ନା ଭଲ୍ଲଭୀ, ନା ଆରିକାମେଡୁ, ନା ଭାରୁକଚ୍ଛ? ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ସ୍ଥାନ ସେ ହେଉଛି କିଏ ନା ଭଲ୍ଲଭୀ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାର 149 ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ? ଧାରା 163, ନା ଧାରା 166, ନା ଧାରା 167, ନା ଧାରା 164? ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିବା ଧାରା ହେଉଛି କିଏ ନା 167, 167। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 150 ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଦ୍ୱୀପ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶାରେ, ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ନା ତାମିଲନାଡୁ, ନା କେରଳ? ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଦ୍ୱୀପ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଦ୍ୱୀପ। ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଦ୍ୱୀପ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଦ୍ୱୀପ ଓଡ଼ିଶା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।